শ্রী শ্রী শীতলা দেবী অষ্টকম। আশা শ্রী শীতলা স্তোত্রস্ব মহাদেবা ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দঃ শীতলা দেবতা লক্ষ্মীর্বীজং ভবানী শক্তি সর্ববিস্ফোটকা নিবৃত্ত্যর্থে জাপে বিনিয়োগः। ईश्वरुवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं राशभस्तं दिगम्बरं मार्जानीकलशोपेतं शूर्पालङ्कृतमस्तकं वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहं जामाशद्या निवर्तयेत विस्फोटकभयं महत् शीतले शीतले चाइति यो ब्रूयाद्यः पीडिता विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति जस्त्वामुदकमध्यायेतु ध्यायता संपूज्यन्नर विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले जरदग्धस्व पूतिगन्धायुतस्व च प्राणष्टचक्षुषः पुंसत्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजान रोगान नृणां हरसि दुस्तजान विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकाः मृतवर्षिणी गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणानिरं तद्नुध्यानमात्रेण शीतले जन्ति संख्ययं न मन्त्रा न औषधं त्वस्वापापरोगस्य विद्यते त्वामेका शीतले धात्रीं नान्यं पश्यामि देवतं मृणालतन्तु सदृशिं नाभिहिरण्मध्यसंस्थितं जंस्त्वं सञ्चिन्तयेद्देवी त्वस्य मृत्युर्यो न जायते अष्टाकं शीतला देव्या जनारा प्रपठेत् सदा विस्फोटकं भयं घोरं गृहे त्वस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपासर्गविनाशाय परं शस्तायानं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। राशभा गर्धवश्चैव खरवैशाखनन्दना शीतलवाहनश्चैव दुर्वाकन्दानि कृन्तानः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु या पठेत् तस्य गृहे शिशूनां च शीतलारुं न जायते शीतलाष्टकमे वेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्या च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै। आशा श्री शीतला स्तोत्रस्व महादेवा ऋषि अनुष्टुप छन्दः शीतला देवता लक्ष्मीर्बीजं भवानी शक्ति सर्वविस्फोटका निवृत्त्यर्थे जापे विनियोगः। ईश्वरुवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं राशभस्तं दिगम्बरं मार्जानीकलशोपेतं शूर्पालङ्कृतमस्तकं वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहं जामाशद्या निवर्तयेत विस्फोटकभयं महत् शीतले शीतले चाइति यो ब्रूयाद्यः पीडिता
विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति जस्त्वामुदकमध्यायेतु ध्यायता संपूज्यन्नर विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले जरदग्धस्व पूतिगन्धायुतस्व च प्राणष्टचक्षुषः पुंसत्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजान रोगान नृणां हरसि दुस्तजान विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकाः मृतवर्षिणी गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां तद्नुध्यानमात्रेण शीतले जन्ति संख्ययम् न मन्त्रा न औषधं त्वस्वा पापरोगस्य विद्यते त्वमेका शीतले धात्रीं नान्यं पश्यामि देवतं मृणालतन्तु सदृशिं नाभिहिरण्मध्यसंस्थितं जंस्त्वं सञ्चिन्तयेद्देवी त्वस्य मृतर्यु न जायते अष्टाकं शीतला देव्या जनारा प्रपठेत् सदा विस्फोटकं भयं घोरं गृहे त्वस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपासर्गविनाशाय परं शस्तायानं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतला वै नमो नमः राशभा गर्धवश्चैव खरवैशाखनन्दना शीतलवाहनश्चैव दुर्वाकन्दानि कृन्तानः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु या पठेत् तस्य गृहे शिशूनां च शीतलारुग्ना जायते शीतलाष्टकमे वेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्या च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै इति श्रीस्कन्दपुराणे शीतलाष्टकम्।